Yo halo guys, selamat datang di channel Rich Gaming. Dan jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial lagi caranya pasang PES 2013 di Winlator Android. Dan cara kali ini tuh cara yang paling simple ya. Jadi kalian tinggal ekstrak aja tanpa buka setup.exe nya. Oke, jadi langsung aja kita ke caranya. Nah, yang pertama kalian bisa download dulu file game PES 2013 nya. Nah, kalian download lagi ya. Nanti untuk linknya aku taruh di pin komentar seperti biasa. Di sini kalian bisa tinggal klik download aja. Oke, kita download. Kalian tunggu sampai muncul mendownload satu file di sini ya. Dan ukurannya cuman 4 GB kurang lah ya. Dan di sini aku udah download, jadi nggak perlu download lagi. Dan yang kedua kalian bisa download buat emulator Winlatornya. Oke, jadi kalian download di sini. Linknya juga bakal aku taruh di pin komentar ya. Dan oke, jadi di sini aku anggap kalian udah download semua bahannya. Terus kalian masuk ke Zarchiver atau file manager di HP kalian. Nah, dan ini dia hasil downloadnya tadi, ada 2 file. Terus di sini kalian bisa install untuk emulator Winlatornya. Di sini aku pakai Winlator 10 Hotfix ya. Oke, di sini aku udah install, jadi nggak perlu install lagi. Oke, kalau udah diinstal kalian bisa ekstrak buat file game PES 2013-nya. Ekstrak di sini aja. Dan kalian bisa tunggu aja sampai proses ekstraknya selesai. Dan oke, udah selesai proses ekstraknya, dan nanti bakalan muncul folder INDAPK Pro Evolution Soccer 2013. Kalian bisa masuk. Oke, ini dia ya filenya. Kalian keluar lagi deng, terus kalian tahan foldernya. Kalian bisa potong ke folder download di HP kalian. Kalau kalian ekstraknya di folder download, jadi nggak perlu mindahin ya. Oke, jadi kita pastein di sini. Dan oke, ini udah berhasil kita pindahin ke folder download. Dan sekarang kita bakal masuk ke emulator Winlatornya. Oke, dan nanti kalau udah di emulator Winlatornya bakal seperti ini. Sekarang kita klik izinkan. Dan tunggu sampai proses installing system filenya selesai. Oke, udah selesai. Terus kalian bisa klik garis 3 yang ada di kiri atas. Terus ke setting. Di bagian box 64 preset kalian bisa klik. Terus ke performance. Terus kalian bisa klik yang gambar plus di sini. Terus klik lagi pen yang ada di kirinya. Di bagian box 64 Dynarec Save Flag ini kalian ubah ke 2. Oke, dan gitu aja. Sekarang kita klik OK. Box 64 preset kalian klik dan pilih ke performance 1. Terus kalian bisa centang aja. Sekarang kita bakal bikin kontainernya. Caranya klik tanda plus yang ada di kanan atas. Nah, terus di sini di bagian resolusi kalian bisa sesuaiin aja dengan device kalian. Di sini aku bakal pakai yang ini. Nah, terus di bagian graphic driver kalian bisa klik. Oke, jadi di sini ada Turnip, Vortex, dan VirGL. Nah, kalau kalian pakai Snapdragon, kalian bisa pakai Turnip. Kalau chipset kalian MediaTek atau Dimensity itu kalian bisa pakai Vortex. Dan kalau chipset kalian Exynos atau apa ya, dan lainnya kalian bisa cobain ke VirGL. Dan di sini aku pakai Snapdragon, jadi aku bakal pakai Turnip.
Terus kalian bisa klik logo monitor yang ada di kanannya. Untuk settingannya seperti ini aja. Oke, terus di XVK kalian klik logo monitor yang ada di kanan. Di sini kalian bisa ubah ke ini untuk versionnya. Di bagian frame rate kalian bisa klik dan sesuaiin aja dengan kemampuan device kalian. Di sini aku bakal lock ke 60 fps. Di bagian max memory aku pakai ini. Terus kalau udah kita klik OK. Nah, kalau kalian mau munculin FPS, kalian bisa centang aja show FPS di sini. Terus oke, gini aja. Terus kalian ke advance. Nah, di bagian box 64 preset kalian ubah ke performance 1. Terus startup selection kalian ubah ke agresif. Oke, yang lainnya biarin aja seperti ini. Kalau udah kita klik centang. Oke, dan kontainernya udah jadi. Sekarang kita masuk ke kontainer. Caranya tinggal klik ini aja. Oke, starting up. Dan nanti kita bakal masuk ke menu seperti Windows. Sekarang kita bakal install Wenmono-nya dulu. Caranya seperti ini. Kalian geser mouse-nya ke Start, ke System Tools, terus Installer. Nah, di yang bawah ini kalian install, kalian klik ya Wenmono ini. Terus klik install. Pastiin di sini koneksi kalian lancar ya buat downloadnya. Dan kalian tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Dan misal di sini gagal atau stuck, kalian bisa cancel atau klik X yang ada di sini, terus kalian bisa ulangin dan download lagi ya. Oke, jadi di sini kita bakal tunggu aja sampai selesai. Dan oke, di sini udah selesai download Wenmono-nya. Sekarang kita masuk ke disk D, klik tekan 2 kali. Nah, di sini kita cari yang namanya folder INDAPK terus Pro Evolution Soccer 2013 yang kalian pindahin tadi ya. Oke. Nah, terus di sini kita bisa buka setting.exe. Kalian klik 2 jari seperti ini, terus geser ke mouse ke open, dan nanti bakal kebuka untuk setting exe-nya. Dan untuk settingannya di screen mode kalian ubah ke full screen, resolusi pilih yang paling bawah, picture quality kalian bisa sesuaiin aja dengan device kalian. Kalau dirasa nge-lag kalian bisa turunin aja untuk grafiknya. Di sini aku bakal pakai medium aja. Terus option ini kalian kalau nge-lag bisa uncheck aja. Oke, di sini aku bakal centang. Lanjut ke controller. Di bagian controller kalian ubah ke X input. Oke, kalau udah diubah ke X input kalian klik OK. Dan oke, setting PES 2013-nya udah selesai. Sekarang kita cari PES 2013.exe. Kalian arahin mouse-nya ke PES 2013.exe-nya, terus tap 2 jari seperti ini. Kalian cari create shortcut. Oke, dan kalau udah kalian bisa kembali dan exit. Terus klik titik 3 yang ada di kiri atas ke shortcut. Terus klik titik 3 yang ada di game PES 2013-nya. Klik setting. Kalian geser ke advance. Nah, di bagian
profil ini kalian ubah ke virtual gamepad, biar nanti gamepadnya langsung muncul ya, tanpa perlu kita ganti. Dan oke, jadi udah selesai cara pasangnya gitu aja. Sekarang kita coba buka Game Pass 2013-nya. Apakah udah bisa dibuka apa belum ya? Cara mainnya kita klik yang ini. Nah, itu yang ada di kiri titik 3 yang tadi. Oke, apakah bisa? Waduh. Dan ada apa? Notifikasi seperti ini. Pro Evolution Soccer 2013 has not been installed. Oke, berarti di sini masih gagal ya. Kita exit aja. Oke, jadi buat cara ngatasinya, kalian download dulu file yang namanya pes2013.rec. Kalian download aja. Ntar filenya bakal aku cari. Dan oke guys, jadi kalian perlu download lagi file yang namanya PES 2013 Registry. Nanti kalian bisa download di pin komentar ya. Nanti aku sediain semua. Oke, jadi kalian download buat fix yang kayak tadi ya. Sekarang kita bisa klik ekstrak aja di sini. Nanti bakal muncul folder PES 2013 Registry atau registrasi ya. Kalian bisa potong atau salin ke dalam instalasi PES 2013 kalian. Di sini ya, kalian bisa pindahin. Oke, ini udah dipindahin. Sekarang kita masuk lagi ke emulator WinLatornya. Dan kalau udah di emulator WinLatornya, kalian buka kontainer. Terus kalian bisa geser mouse-nya ke start, ke System Tools. Kalian cari Registry Editor. Lalu ke Registry. Kalian klik Import Registry File. Terus kalian masuk ke logo monitor yang ini ya, kalian klik. Terus ke My Computer, Disk D. Kalian cari instalasi PES 2013 kalian. Dan file yang kalian pindahin tadi. Nah, ini dia PES2013.rec. Kalian klik. Lalu kalian open. Dan nanti bakal ada notifikasi seperti ini. Intinya sukses seperti ini ya. Kalau udah, kalian bisa klik OK. Terus kalian close. Masuk ke folder D. Ke Pro Evolution Soccer 2013. Kita coba buka PES 2013-nya. Apakah udah bisa ya? Nah, dan oke, di sini udah berhasil terbuka ya untuk PES 2013.exe-nya. Sekarang kita bakal exit aja dan buka di bagian shortcut. Biar simple ya bukanya. Oke, kita buka lagi. Oh, bentar. Kita ke setting lagi, ke advance. Profil ubah ke virtual gamepad dan kita buka lagi. Dan oke, jadi udah berhasil ya guys ya. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang ngalamin error atau yang kemarin komen gak ada PES 2013 setupnya atau apalah ya. Kalian coba download PES 2013 yang repack versi ini. Jadi kalian gak perlu buka setup.exe dan install game PES 2013-nya. Kalian cuman tinggal ekstrak doang aja buat filenya. Jadi seperti itu. Jangan di skip-skip juga kalau nonton biar berhasil ya. Oke, sekarang kita coba main match. Oke.
Kalau kalian masih ada yang gagal atau apa, kalian bisa komen aja di bawah ya. Kalau aku tahu bakal aku bales. Oke, kita di sini bakal pakai Barcelona melawan Real Madrid ya. Oke, ini dia. Oke, kita kick off. Dan ini dia. Barcelona melawan Real Madrid. Langsung aja kita mulai ke kick off ya guys ya. Oke, di sini aku, kalau kalian mau full screen kalian bisa klik kembali terus kalian klik toggle full screen di sini. Oke, udah full screen ya. Oke, kita mulai. Oke, aman, lancar. Dan di sini tuh aku nggak kebiasa main tanpa gamepad ya, jadi aku main game PES itu selalu pakai gamepad ya guys ya. Jadi bakalan susah seperti ini. Oke, terobosan. Mantap. Messi. Sayangnya masih di blok. Dan kita dapat Cornel. Kita angkat. Oke, kita umpan. Walah, anjir malah ganti orang. Dan kalau kalian pakai gamepad itu bakal bisa lebih lancar lagi ya kalau di Winlator itu. Biasanya kalau nge-lag itu pas klik tombol analog yang di ini. Nah, ini. Kalau aku klik itu ya FPS-nya bakal turun. Kalau nggak aku pencet, lihat bisa 60 FPS-an guys. Jadi aku rekomendasiin pakai gamepad buat main game PES 2013-nya. Oke, dan mungkin gitu aja untuk cara pasang game PES 2013-nya yang part 2 tanpa setup.exe, tanpa ribet. Ya mungkin ribet sedikit lah ya, jadi nggak apa-apa. Dan oke, jadi mungkin gitu aja. Jangan di skip biar berhasil nontonnya dan nontonnya pasangnya. Oke, dan ke bobol. Dan oke, jadi gitu aja. Kalau berhasil jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya. Dan aku Rich Gaming, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. That's a goal scorer's dream, to meet the cross on the volley and produce an absolute rocket. It's a great goal. So we resume at 1-0. Oh, this fella's Mr. Reliable. Whenever you need to find a goal from somewhere, he delivers. What a top man. Got it. Di Maria. Arbeloa. Feeds a long ball into space. That could have been really special. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. The ball's with Alexis Sanchez. Iniesta on the ball. Oh, it's been cut out. Wants to get this forward. Oh, he's lost it. Mesut Özil. Bad challenge there. Free kick given. Messi. Alexis Sanchez. He's looking to play it into the channel. Here's Marcelo. Hits it long. Khedira. Piqué. Iniesta. This is very pleasing on the eye. He's got in. The ball's with Xavi. Space on the flank. Here's a cross. And that ball picked up by the keeper.
And there is half-time. Yeah, they're slightly lacking in the goal-scoring department, but they've played well overall. Just a bit unlucky, perhaps, to go in down at half-time. I think there's no reason for them not to bounce back. Just the one goal separates them then. It's 1-0. Barcelona against Real Madrid. Well, it's a sharper cutting edge they need in front of goal. It's on for him. And Cristiano Ronaldo. It's come through to him nicely. A missed-timed lunge there, easy for the ref. Free kick. Goalkeeper marshalling the defenders, telling them to stand their ground. Another scoring opportunity here. Decent strike. And the keeper's there to claim it. Messi. Here's Messi, Iniesta. Some slick passing on display. What can they make of it? Chance for a goal. There's a possibility here for a shot. He scores! And how vital might that be for Barcelona? That is a vintage goal. Yeah, this is a lovely brand of football we're watching. They're playing with flair and enterprise, and there's a real cutting edge to their attack. So we resume with the scores back level. Yeah, in a game like this, every chance is vital, but they're back on level terms. Slides it through. This could be interesting, and it's taken with some style. Could this be it for them? And he owes a debt of thanks to his teammate with that perfect pass. It's the kind of move defences hate to deal with. That through ball just took them all out of play. A brace of goals for him now. They've got a precious one-goal lead. Well, when you look around the dressing room and think, who can I depend on? This is the guy for me. He's such a wonderful technician. He's waiting here. He's on the ball. Where's he taking it? And again! Cleared away from immediate danger. A huge chance missed. Well, he won't need telling what a big chance that was. The look on his face says the lot. Really good try, but no goal. Or maybe he just cut across the shot slightly and that made it track the wrong side of the post, but that's very unlucky. Now Pedro. We're almost in the final quarter of an hour. Arbeloa. They'll have a chance from this corner. They're under real pressure now. Poor connection for that clearance. Messi, who's already made an impact on this game. Arbeloa. Kaká. And Marcelo. Here's Messi. Alexis Sanchez. Pedera. Xabi Alonso. Kaká. Xavi. Tries to slide it past the defence. Arbeloa. He knocks it in. The cross cleared away. It's on for him. Wants to get this forward. It's a throw-in. There we have it. The match is all over. One goal between the teams, but that's enough. Well, just a single goal to separate them in the end, but on balance it was probably a fair result.
So thanks to